अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज KPK के वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला और पंजाब के निगरान वज़ीर आला के बारे में बात करते हैं और ये वज़ीर आला जो मुकर्रर किए गए हैं इसके असरात अवाम पर क्या होंगे। KPK ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए मोहम्मद आज़म खान को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया और उन्होंने हलफ भी उठा लिया। पंजाब में हस्ब तवक्का फटा रहा और मामलात जो हैं वो ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिस दिन वक्त ख़त्म हो रहा था उस रात तकरीबन 11 बजे मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब का मुकर्रर किया और उसके बाद उन्होंने रात के वक्त हलफ भी उठा लिया। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसकी आवाम के लिए क्या अहमियत है। नाजरीन, इसकी दो वजूहात हैं। पहली, इन तकर्रियों का मईशत ख़ास तौर पर लोगों के रोज़गार से डायरेक्टली ताल्लुक़ है। यानी जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि ये जो निगरान वज़ीर आला बनाए गए हैं इनका आवाम के साथ क्या ताल्लुक़ होगा। दूसरा, मैं इन सियासतदानों के बिहेवियर और कॉम्पिटेंसी का एनालिसिस करके आपके जनरल नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ। चूँकि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है इसका बुनियादी जो मकसद है वो है एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस ऑफ द पीपल, और ये ताकि आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाकर जो आवाम पर हुकूमत करने का ख्वाब देखते हैं उनका लेवल क्या है, उनको आवाम का कितना एहसास है, क्या वो ये बात समझने से कासिर है कि मुल्क इस वक्त डीप क्राइसिस में है और पूरी दुनिया के ममालिक और ख़ास तौर पर हमारे दोस्त ममालिक जो हैं और दुनिया के मालियाती इदारे भी वो इस इंतज़ार में हैं कि हमारे मुल्क के हालात कुछ ठीक हों, गवर्नमेंट स्टेबल हों, ताकि वो हमारे साथ जो अपने कारोबार के मामलात हैं उन पर बातचीत कर सकें। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तजवीज़ करने के एक अमल में, यानी ये जो सारा एक प्रोसेस हुआ, आप इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़हानत, मुल्क की बेहतरी का एहसास और ख़ास तौर पर अवाम की मुश्किलात को हल करने की कोशिशों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो बातें मैंने बताई हैं ये बुनियादी बातें हैं जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस प्रोसेस से ही आपको पता चल सकता है कि जो भी अथॉरिटीज़ थी उनका इन मामलात पे कितने वो सीरियस हैं। KPK ने तो कहना चाहिए कि बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया और सियासत नहीं खेली, और उन्होंने फहम व फरासत का मुजाहरा करते हुए एक ऐसे शख्स को मुकर्रर किया। अब आप इसमें देखें, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो नाम है मोहम्मद आज़म खान का, ये अपोजिशन ने इस नाम को सजेस्ट किया, और KPK के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इमरान खान से पूछा। इमरान खान ने कहा बिल्कुल आप इस बंदे को मुकर्रर कर दें, हम इससे एग्री करते हैं। और मोहम्मद आज़म खान जो है ये पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायरमेंट के बाद निगरान वज़ीर भी रह चुके हैं, डिफरेंट असाइनमेंट्स कर सकते हैं, बड़ी अच्छी शोहरत रखते हैं, और ये एक बेहतरीन चॉइस थी। और इस तकर्री पर मत इसको काबिल तहसीन ना कहना नाइंसाफ़ी होगी। नाज़रीन, ये है क्रेडिबिलिटी की बात, कॉम्पिटेंसी की बात। अब आते हैं पंजाब की तरफ। पहले तो मैं दुख और अफसोस का इज़हार करूँगा कि यहाँ दोनों अतराफ को अनडिस्प्यूटेड और इंटेग्री वाला एक भी आदमी नहीं मिला जिस पे कोई इतराज़ ना कर सके। अहमद नवाज सखेरा ब्यूरोक्रेट हैं, और जिस वक्त ये फैसला करना था उस वक्त वो जॉब में है, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। तो फिर मैं ये मतलब सोचने से, समझने से ये कासिर हूँ कि ऐसे शख्स का नाम जो आइन के मुताबिक बन नहीं सकता उसका नाम क्यों सजेस्ट किया गया। दूसरा, नवीद अकरम चीमा, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के
چیئرمین رہ چکے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو لا جب یہاں سے کوئی چیئرمین ریٹائر ہوتا ہے تو وہ کوئی پھر ایسا جہاں کے فوائد حاصل ہو سکے وہ آفس ہولڈ نہیں کر سکتا. گو یہ اس طریقے سے نوکری نہیں ہے نگران وزیر اعلیٰ کی، لیکن پھر بھی نقطہ اعتراض تو ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کم از کم ڈسکشن تو ہو سکتی ہے. دوسری طرف اندھے، بہرے اور گونگے بھی یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن کا رویہ انتہائی افسوسناک تھا. احمد چیمہ بیوروکریسی میں ایک بہت جونیئر آفیسر ہیں اور الزامات کی زد میں ہیں. بیوروکریسی نے احمد چیمہ کی نسبت بہت سینئر اور اہل لوگ موجود ہیں جن کو کہ نون لیگ کا اعتماد حاصل ہے، تو پھر احمد چیمہ کا نام کیوں سجیسٹ کیا گیا؟ دوسرا نام ایک میڈیا پرسن کا ہے. اب یہ کسر رہ گئی ہے، کل کو کسی ہارٹ سرجن یا کسی سائنٹیفک لیبارٹری میں کام کرنے والے ریسرچر کا نام جو وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا. اب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو ٹریپ کرنے کے لیے، یا یہ بندے کو جس کی بھی بیک یا سپورٹ حاصل تھی وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. میں صرف میرٹ کی بات جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ سارا کچھ پی ٹی آئی کو ٹریپ کرنے کے لیے کیا گیا، تاکہ پی ٹی آئی اپنے، وہ کہتے ہیں نا کہ پاؤں پہ کلہاڑا مارنا، پی ٹی آئی اپنے پاؤں پہ نہیں اپنے سر پہ کلہاڑا مارے گی اور محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اب کویسچن یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے کورٹ میں جاتی ہے تو وہاں کیس لمبا بھی چل سکتا ہے. چودھری پرویز لائی تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی ہم کورٹ میں جائیں گے. اب عمران خان نے بھی اس کے خلاف جو ہے وہ دھواں دار تقریر کر دی ہے، لیکن اس میں نااہلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ بظاہر گورنمنٹ کی بدنیتی کہہ لیں یا ان کو ٹریپ کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی کہہ لیں نظر آتی ہے. یہ اتنا قصور، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا 50-50 قصور ہے. میں نگران وزیر اعلیٰ کا نام تجویز کرنے والی ٹیم سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ایک دوسرے کو کڑکی لگانے کا کھیل کھیلتے رہیں، جبکہ عوام جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکی ہے. میں عوام کہہ رہا ہوں، ملک نہیں کہہ رہا. وہ عوام کا ڈیفالٹ کرنا کیا ہوتا ہے جناب؟ جس مرضی آپ بندے سے پوچھ لیں، اس کی جو آمدنی ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی کہ چند سال پہلے تھی، اور جو اس کے گھر کی گروسری ہے یا دوائیاں ہیں اب وہ اس میں کمی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو احساس نہیں ہے. آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس لیول جو ہے وہ صرف لو لیول پہ نہیں ہے بلکہ زیرو ہے. آن پیپر یہ جو ٹیمز تھی دونوں کی، پی ٹی آئی کی بھی اور اپوزیشن کی بھی، ان میں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ذرا آپ ٹھنڈے دماغ سے اپنی پرفارمنس پہ تو غور کریں کہ آپ نے کیا کیا، اس کا امپیکٹ جو ہے عوام کے پہ کیا ہوگا. ان کے اس ایکشن سے عوام کی بہتری کہاں نظر آتی ہے؟ یہ سوال ہے میرے انالیسس کے مطابق محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ بننے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کرنا، جو کچھ کرنا ہے وہ بیوروکریسی نے کرنا ہے. اس لیے پی ٹی آئی کو کورٹ میں جانے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے اور اب آگے بڑھنا چاہیے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ قبول کر لے، تاکہ اور دیکھے کہ اب چیس بورڈ پہ جو اگلی چال جو ہے انہوں نے کیا چلنی ہے. پی ٹی آئی کے لیے آپشنز کیا ہو سکتی ہیں، یہ میں اگلی ویڈیو میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. بہرحال اگر پی ٹی آئی کورٹ میں جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپوزیشن کا تیر بالکل نشانے پہ لگا ہے. کیوں کہ اپوزیشن تو ڈیلے چاہتی ہے. میں ایک مرتبہ پھر عدلیہ اور افواج پاکستان سے درخواست کروں گا کہ الیکشنز کا یہ پروسیس بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی سلامتی کو سولی پر لٹکائے گا. اس لیے آپ کو چاہیے کہ سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور پورے پاکستان کے اندر الیکشنز کروائیں.
इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है उसके मुताबिक तो ये है कि पहले KPK और पंजाब में इलेक्शंस होंगे, उसके बाद सिंध, बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सिंध, बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे। तो फिर पाकिस्तान तो इलेक्शंस पे ही लगा रहेगा और इस पे हमारे अरबों रुपए जो ना खर्च होंगे, जो कि आवाम को बुनियादी ज़रूरियात जो है, यानी बुनियादी ज़रूरत तो आप जो है वो पेट्रोल, गैस और खाने पीने की अशिया, अदवायात का जो मसला है वो भी मुश्किल होता जा रहा है। तो ये तो इसका मतलब ये है कि 2023 में पाकिस्तान में जो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे सियासतदानों के आपस में, एक दूसरे को तू मैं ही करते रहेंगे और कोई डेवलपमेंट का काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा। दूसरे ममालिक वाले जो ना वो आके कोई कारोबार की बात हमारे साथ नहीं करेंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल मुस्तकबिल के बारे में ये बता रही है कि 2023 जो है वो अनसर्टन होगा। नाज़रीन, किसकी जिम्मेदारी है कि वतन अजीज़ के बारे में सोचे, वतन अजीज़ के वक्त को कीमती जाने और डेवलपमेंट के काम की तरफ तवज्जो दे। बहरहाल इसके लिए मुकम्मल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तभी डेवलपमेंट के काम जो ना हो सकते हैं। हाँ, अगर आला अदलिया और फ़ौज पाकिस्तान वतन अजीज़ के इन हालात का दर्द महसूस करें तो हालात बदल भी सकते हैं। और नाज़रीन, हमें यही दुआ करनी चाहिए पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में, और इस वक्त जो पार्ट प्ले कर सकता है वो सिर्फ ये दो इदारे हैं, आला अदलिया और फ़ौज पाकिस्तान। खालिद इकबाल की तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं।